guys, nagkiyat-kiyat kami dito ba? Hi guys, I'm here and um, Barangay Basra, Diliman, Quezon City. Sige, ulit. May sasakyan no? Dito ka na. Ikaw Ano naman, pa? Ay, maganda doon, Teo. Pwede ba doon? Ay, bawal. Pwede, uy. Hi guys! Nandito kami ngayon sa... Wait lang. Yan. Go. Hi guys! Nandito kami ngayon sa Quezon City. Ayan guys, nakita nyo yan. Na kami galing. So, busog-busog na kami ba? Tama na. Nahiya na ako. Wala, uy. Nahiya pa. Uy, hindi, uy. Again. Tama na.